ابھی کچھ پنجاب کے موسم کی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ لاہور ملتان موٹر وے فیض پور سے درجانہ تک دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر بھی ایسی صورتحال ہے۔ M11 بھی دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ تازہ صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے رانا محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی، بتایا کہ دھند کتنی ہے اور جو حد نگاہ ہے وہ کتنا ہے؟ جی، لاہور کے گرد و نما میں تو دھند جون سی وہ شدت کے ساتھ پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ حد نگاہ جون سی ہے وہ کافی متاثر تھی، جس کے باعث لاہور جون سی سیالکوٹ موٹر وے یہ تقریباً 3:15 بجے کے قریب بند کی، جبکہ اس کے علاوہ جون سی دیگر موٹر ویز تھی ان کو بھی بند کیا گیا، اور جو ملتان موٹر وے ہے وہ فیض پور انٹرچینج سے لے کے روزانہ تک بند کی گئی۔ حد نگاہ وہاں پہ 10 میٹر رہ گئی تھی۔ اسی طرح لاہور سے جون سا ہے وہ درخانہ تک جون سے موٹر وے بند کی گئی۔ حد نگاہ یہاں پہ بھی تقریباً 10 سے 15 میٹر کے درمیان تھی۔ اگر بات کی جائے GT روڈ کی تو لاہور سے اسلام آباد GT روڈ میں گجرانوالہ گجرات وزیر آباد سے آگے دھند پڑ رہی ہے۔ اسی طرح لاہور سے ملتان کہا جا رہا ہے کہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے جتنے بھی علاقے، جس میں اکاڑا ساہیوال پتوکی کے علاقے، اسی طرح خانیوال ملتان کے علاقے جن سے وہ شدید دھند کی لپیٹ میں کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ رحیم جار خان تک جن سے وہ دھند ہے۔ حد نگاہ جن سے وہ قصور سائڈ پہ دیپالپور سائڈ فیروز پور روڈ جن سے ہے وہ تقریباً کھڈیاں سے آگے دیپالپور، اسی طرح پتوکی کے علاقے میں کہا جا رہا ہے، اور تمام تر علاقے جن سے وہ دھند کی لپیٹ کے اندر ہے۔ اس وقت لاہور کا درجہ حرارت وہ تقریباً 3 سے 7 ڈگری کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کم از کم جو ہے اور زیادہ سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ آج 16 ڈگری تک درجہ حرارت لاہور کا جائے گا۔ اس وقت سردی کی شدت میں اضافہ ہے، ہوا چل رہی ہے، لیکن ہوا کی شدت جو ہے اس میں زیادہ اضافہ نہیں ہے، کیونکہ ہوا کم چلنے کی وجہ سے میدانی علاقوں میں جو ہے وہ دھند میں اضافہ ہے۔ اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی لاہور کے گرد و نما کے اندر بادل رہیں گے، لیکن برسیں گے نہیں۔ موسم خوشگوار رہے گا، ٹھنڈک رہے گی لاہور کے اندر۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جو ہے وہ سارا دن وقفے سے دیکھنے میں ملے گی۔ اگر بات کی جائے لاہور کے گرد و نما رنگ روڈ کی، تو رنگ روڈ بھی اطراف میں راوی کے علاقے میں جو ہے، اسی طرح چناب اور ستلج کے علاقوں میں کہا جا رہا ہے جو رہائشی علاقے ہیں وہ دھند کی لپیٹ کے اندر ہے۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی ملکی معیشت اور سلامتی پر گائیڈ لائنز کی منظوری دے گی۔ اہم اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جمعے کو ہونے والے اجلاس میں زیر غور آنے والی تجاویز پر آج کے اجلاس میں فیصلے متوقع ہے۔ میٹنگ میں عسکری حکام بھی شریک ہوں گے۔ حساس اداروں کے حکام اجلاس میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی ملکی معیشت اور سلامتی پر واضح گائیڈ لائنز کی منظوری دے گی، جبکہ اجلاس میں دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیوں کی منظوری بھی دیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان رواں ماہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے متوقع اعتماد کے ووٹ پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ سندھ اور وفاق کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے تیار ہیں، مگر حلقہ بندیاں درست کی جائیں۔ MK پاکستان نے معاملے پر عدالت جانے اور سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی کے رویے پر وفاق سے شکایت بھی کر ڈالی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے نتیجے میں پری پول ریگنگ ہو چکی۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشہد۔ بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں، اتحادیوں سے گلے شکوے، دھڑوں کو یکجا کرنے کا معاملہ۔ کراچی بہادرآباد عارضی مرکز میں خالد مقبول صدیقی کی صدارت میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ رابطہ کمیٹی حلقہ بندیوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے رویے پر برہم، عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ پیر کے روز سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی جائے گی۔ پٹیشن میں انتخابی فہرستوں میں نقص اور حلقہ بندیوں کو جواز بنایا جائے گا۔ خالد مقبول کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے نتیجے میں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، مسائل حل نہیں ہوئے تو سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر انتخابات شفاف نہیں ہوں گے تو پرامن کیسے ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، اور ساتھ ساتھ سندھ کی صوبائی حکومت کی، کہ وہ 15 جنوری سے پہلے اثر نو حلقہ بندیاں کی جائیں۔ اس پری پول ریگنگ کو ختم کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں اور اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم کارکنوں کو اجلاس بھی بلا رہے ہیں، ہم عدالتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں۔
दूसरी तरफ MQM ने पीपल्स पार्टी रवैयों पर वफाक से शिकायत कर दी। जराये का बताना है कि मुत्तहदा और नून लीग की क़यादत के दरमियान राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़रा को कराची भेजने का फैसला हुआ। अयाज सादिक ने अमीनुल हक से राब्ता किया और मामलात हल करने का यकीन दिलाया। MQM ने वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से नामुनासिब रवैया और मुआहदों पर अमल न किया गया तो अपने फैसलों में आज़ाद होंगे। इम्कान है आइंदा 1 से 2 रोज में लीगी वज़रा मुत्तहदा रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। MQM पाकिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम इजलास आज बिलावल हाउस कराची में होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुत्तहिदा की क़यादत शरीक होगी। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती हल्का बंदियों और इंतखाबात के हवाले से पीर की शाम 7:30 बजे इजलास बुलाया गया है। पीपल्स पार्टी ने MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को मदऊ किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर अयाज सादिक इजलास में नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत भी शरीक होने जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सूबाई काबीना के अरकान भी मौजूद होंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती हल्का बंदियों पर अपना नुक्ताए नज़र पेश करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान से मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही। अगर वादा पूरा ना किया गया तो मुत्तहिदा अपने फैसले करने में आज़ाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने वज़ीर आला परवेज़ इलाही से मुलाकात भी की। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने लाहौर में दाता अली हजवेरी के मज़ार पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की और दुआ की। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी से तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया। बोले, अगर वादे पूरे ना किए गए तो MQM पाकिस्तान फिर अपना फैसला करने में आज़ाद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है और बारहा कहा है कि जो चीज़ें भी उन्होंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो MQM पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। बैनुल सूबाई हम-आहंगी और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से टेलीफोनी गुफ्तगू में मजमूई मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि चोरों को साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कौम तैयार हो जाए, IMF प्रोग्राम की वजह से महंगाई का नया तूफान आने वाला है। हमने मईशत को मजबूत किया मगर हमारी हुकूमत ख़त्म करके ऐसे लोगों को लाया गया जिनकी तवज्जो अपने केसेस ख़त्म कराने पर है। वो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब कर रहे थे। उधर से गवर्नमेंट को गिराया गया और इसके पीछे फिर से मैं कहता हूँ बदनीयती थी। और उसके बाद चोरों को ऊपर मुसल्लत किया गया जो 30 साल से इस मुल्क में चोरी कर रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन केसेस हमने नहीं बनाए थे। 95% जो करप्शन केसेस थे वो इनके दौर के बने हुए थे कि आज नए साल में हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह गई हैं। या बड़ा मुश्किल फ़ैसला है IMF के पास जाने के लिए, या उससे भी मुश्किल फ़ैसला है IMF के पास ना जाने के लिए। ना जाएं, अगर हम IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है। मुश्किलात आएंगी। अब तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज़्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूँगा। जान को ख़तरा है लेकिन मैं यहीं मुकाबला करूँगा। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कराची में MQM को इकट्ठा और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। असम्बलियों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। डोनाल्ड लू ने जो कहा वो सबक पाकिस्तान से पढ़ाया गया था। बोले, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। इस्लामाबाद से उमर जट की रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़मान पार्क लाहौर में सहाफ़ियों से मुलाकात। अमेरिका पर हुकूमत गिराने के इल्ज़ामात एक बार फिर दोहरा दिए। कहा, डोनाल्ड लू ने जो कहा वो सबक पाकिस्तान से पढ़ाया गया था। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर सवाल के जवाब में इमरान खान ने दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने PTI के 3 अरकान पंजाब असेंबली को एतमाद के वोट के लिए न्यूट्रल रहने का कहा। इमरान खान ने मजीद कहा कि कराची में MQM को इकट्ठा और बाप को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। चेयरमैन PTI ने असेंबलियों में वापसी का इम्कान भी रद्द कर दिया। बोले, असेंबलियों में
जाने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने मजीद कहा, हम ऑडियो लीक्स से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। मुल्क में शफाफ इलेक्शन के बाद पायदार हुकूमत बननी चाहिए। शफाफ इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। एस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत सब बहरानों से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इमरान खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मौजूदा अफगान हुकूमत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। इमरान खान का मजीद कहना था कि नजम सेठी को क्रिकेट की अलिफ बे नहीं मालूम। रमीज राजा के दौर में पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंची। रमीज राजा ने पैसे बचाए और ये लुटा रहे हैं। नजम सेठी को लाने के लिए PCB का आइन तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली। PTI क़यादत का कहना था कि लाहौर ने इमरान खान का साथ साबित कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत हर सूरत ख़त्म करेंगे। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ PTI की लाहौर में रैली। आज़ादी फ्लाईओवर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में रैली का आगाज हुआ। कारकुनों की बड़ी तादाद रैली के साथ शरीक रही। रैली आज़ादी चौक, सिविल सेक्रेटरीट, चौबुर्जी और समनाबाद से होती हुई 2 घंटे की मुसाफत तय करके यतीम खाना चौक पहुंची। यतीम खाना चौक पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ हमाद अजहर, मियाँ महमूदुर रशीद और मियाँ असलम इकबाल ने अपने खिताब में कहा, इमरान खान की हुकूमत बैरूनी साजिश से हटाई गई और अब लोग महंगाई से शदीद तंग आ चुके। हुकूमत को घर भेजेंगे। मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। इमरान खान ने जो जिहाद शुरू किया वो जिहाद का साल है। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जो बाहर की बैरूनी ताकतें हैं जो हमारे मसलों में दखल अंदाजी करते हैं, उनसे इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे। आज इस रैली ने साबित कर दिया है कि अगर कोई इस मुल्क में हुकूमत करने की इस वक्त सलाहियत रखता है, किसी को अवाम की हमायत हासिल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर आकर हुक्मरानी करेंगे। अब गरीब आदमी जाग पड़ा है। अब गरीब आदमी इनको इकतार के ईवानों से निकाल कर इंशाअल्लाह बाहर फेंकेगा। PTI रैली के दौरान ट्रैफिक निज़ाम में खलल के बाइस कई एक जगहों पर माहौल कशीदा नजर आया। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल दस्तखत के बगैर ही वापस कर दिया। सदर का कहना है कि हुकूमत के उजलत में उठाए गए इक़दामात से इंतखाबी अमल में 2 बार ताख़ीर हुई। यह अमल जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। हुकूमती बल्दियाती बिल मुस्तरद। वफाकी हुकूमत के गलत इक़दामात की वजह से इस्लामाबाद में इंतखाबात नहीं हो सके। सदर ममलिकत का एतराज। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 की शिक 3 के तहत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2022 को बगैर दस्तखत वापस किया। सदर का कहना था कि उजरत में किए हुकूमती इक़दामात से इंतखाबी अमल में 2 बार ताख़ीर हुई, जो कि जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। 50 यूनियन काउंसिलों की हदबंदी मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने का ऐलान किया तो वफाकी हुकूमत ने यूनियन काउंसिलों की तादाद बढ़ाकर 101 कर दी। अब जब 31 दिसंबर को इलेक्शन होना था तो हुकूमत नया बिल ले आई, जिनमें यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 और मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का तरीका भी बदल दिया गया, जिसके बायस इंतखाबी अमल फिर ताखीर का शिकार हो गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साल 9 के पहले रोज़ मलीर एक्सप्रेस वे, रेड लाइन, BRT समेत शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। नवीद कमाल की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हमरा शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। वज़ीर आला ने मलीर एक्सप्रेस वे, रेड लाइन, BRT और गुलिस्तान जौहर में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया गुलिस्तान जौहर फ्लाई ओवर 23 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि जो मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं उनका जल्द इफ्तिताह करेंगे। मैंने विजिट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, कुरंगी डिस्ट्रिक्ट, मलीर डिस्ट्रिक्ट और इस्लाम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में। और यहाँ पे जो 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल 39 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है। जो 6 लेन हम हाईवे बना रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे की, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इस साल 14 अगस्त को उसको पार्शली हम ओपन कर दें। वज़ीर आला सिंध का कहना था स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची वो होगा जिसे अवाम चाहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ यानी हुकूमत के साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। बाकी इदारों ने भी जो सिचुएशन है उसके, फॉर एग्जांपल हमने कई बार ये जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, यानी मैंने एक बार चोरी की, पकड़ा गया, रिहा हुआ, हमने कहा रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कोई एक टैगिंग सिस्टम किया जाए
लेकिन वो नहीं मानते। तो मेरे साथ बाकी इदारों नहीं, मैं जब अपनी बात करता हूँ, मैं मुराद अली शाह की या चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करता, मैं हुकूमत सिंध की बात करता हूँ। सारे इदारों ने ताउन करना है, और अगर कोई एक इदारा भी कमज़ोर होता है तो वो द चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेसवे महमूदाबाद के मुकाम पर क्रिकेट भी खेली। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को खराब बॉलर भी करार दिया। वज़ीर आला सिंध को गाड़ी में बैठते हुए स्ट्रीट क्राइम से मुतासरा खातून ने रोक लिया और वारदात की शिकायत की। खातून का कहना था बुध के रोज लूटा गया, कोई शिकायत दर्ज नहीं कर रहा। वज़ीर आला ने फौरी खातून की मदद की हिदायत जारी की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दुनिया के कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इंजीनियर बाबर इकबाल ने 2 अफराद को कत्ल कर दिया। उनका डेरा इस्माइल खान में प्लॉट का झगड़ा चल रहा था। डीआई खान पुलिस के मुताबिक कयूम नवाज कॉलोनी में बाबर इकबाल और महबूब नामी शख्स के दरमियान प्लॉट की मलकियत का तनाज़ा था। उसी प्लॉट के कब्जे के मामले पर बाबर इकबाल ने फायरिंग करते हुए 2 अफराद को मार दिया। SHO थाना कैंट मोहम्मद सलीम के मुताबिक मरने वाले महबूब के मुलाजिम थे और मज़कूरा प्लॉट में रहते थे। अमानुल्लाह और मोहम्मद अरशद को बाबर इकबाल ने मज़कूरा प्लॉट पर लगे गेट पर बुलाकर कत्ल किया और फरार हो गया। बाबर इकबाल 2009 में 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के वर्ल्ड यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करार दिए गए थे। शहर कायद को 2022 में बेशुमार चैलेंजेस का सामना रहा। मसाइल के सबब शहरियों को परेशानियां उठाना पड़ी। कराची के बासियों के लिए 2022 कैसा रहा, जानते हैं मोनिस अहमद की रिपोर्ट में। साल 2022 में कराची के शहरियों ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बदतरीन तबाही देखी, स्ट्रीट क्राइम के उरूज का सामना किया तो पानी, बिजली, गैस जैसी बुनियादी ज़रूरतों की पूरे साल कमी महसूस की। ऐसे में कुछ अवामी फलाह के मंसूबे भी शुरू होते देखे। मजमूई तौर पर उनका ये साल कैसा गुजरा और 2023 में कराची को कैसा देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला 2023 अच्छा गुजरे हमारा, और पानी और बिजली कम से कम ये जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की, ये तो कम से कम होना चाहिए ना। सही बहुत दुख सहे शहरी कहते हैं 2023 नई उम्मीदों के साथ शुरू करना चाहते हैं। ऐसा कराची देखना चाहते हैं जिसकी रौनक बहाल हो, तामीर और तरक्की का ना रुकने वाला सफ़र शुरू हो और अमन का क़याम हो। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। 2022 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए माली मुश्किलात का साल रहा। सूबे पर कर्ज़ों का हजम 538 अरब रुपए से भी ज़्यादा हो गया। सबसे बड़ा कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक का है जो 177 अरब रुपए है। पेशावर से आबिद हमीद की रिपोर्ट। 2022 खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए माशी तौर पर खुशकिस्मत साबित ना हुआ। विफाक के साथ सियासी चपकलेश, कोरोना के असरात और सैलाब की तबाहकारियों ने माशी मुश्किलात को बढ़ाया। शहबाज शरीफ हुकूमत क्या आई, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से किस्मत की देवी जैसे रूठ गई। इख्तिलाफात इतने बढ़े कि सैलाब जैसी मुश्किल सूरत हाल भी उन्हें एक पेज पर नहीं ला सकी। इस तमाम सूरत हाल का असर सूबे की मईशत पर पड़ा। विफाक की जानिब से सूबे को 189 अरब रुपए के फंड्स नहीं मिल सके, जिनमें से 59 अरब रुपए बिजली के खालिस मुनाफे के हैं। 50 अरब रुपए कबायली अजला के लिए बजट में देने का वादा किया गया था, लेकिन वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा के मुताबिक इसमें से भी सिर्फ 5 अरब रुपए ही मिल सके हैं। इसी तरह NFC के 30 अरब रुपए भी अभी तक नहीं मिल पाए। सूबाई हुकूमत को विफाक की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए ऐलान किए गए 10 अरब रुपए का भी इंतजार है। हमें कट्स लगाने हो वो लगाएं, लेकिन आगे अगर कबायली अजला में कोई सिक्योरिटी इशू हुआ और फाइनेंसिंग की वजह से कोई क्राइसिस आया तो इसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट होगी। मौजूदा सियासी हालात और विफाक से पैसे ना मिलने के बाइस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कर्जों में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त सूबाई हुकूमत पर मजमूई कर्जे का बोझ 538 अरब 94 करोड़ रुपए है। एक साल में कर्जों का ये हुजम 22% बढ़ा है। अब ये कर्जे वापस भी करने हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 177 अरब रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं। इसी तरह आलमी बैंक को 146 अरब रुपए वापस किए जाने हैं। जापान का कर्जा 20 अरब रुपए है। माली मुश्किलात के बाइस बंदोबस्ती इलाकों में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें सिंगल ट्रेजरी अकाउंट से पूरी की जा रही हैं। तरक्याती मेगा प्रोजेक्ट माली बहरान के बाइस इल्तिवा का शिकार हैं। एक्सप्रेसवे, स्वात मोटरवे और डीआई खान मोटरवे के फंड्स भी रोके गए हैं। ये लोग मालियाती तौर पे दिवालियापन का ये तोक
آنے والی حکومت کے گلے کا توق بنانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے مرکز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھی، اسی طرح یہ خیبر پختونخوا میں آنے والی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانا چاہتے ہیں۔ اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ بھی وزیر اعلیٰ محمود خان کے سر پر کسی تلوار کی طرح لٹک رہا ہے، جس سے معاشی اور سیاسی صورتحال مزید متاثر ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اپنی مدت پوری کرنے سے قبل متعدد ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل چاہتی ہے، جو موجودہ معاشی صورتحال میں قدر مشکل لگ رہا ہے۔ کیمرامین کامران پراچا کے ساتھ عابد امید، دنیا نیوز، پشاور۔ سال 2022 بھی بلوچستان میں سیاسی رسہ کشی کا سال ثابت ہوا۔ سیاسی جماعتوں کی باہمی کشمکش اور اندرونی اختلافات نے حکومت اور اپوزیشن کو عوامی مسائل سے غافل کیا رکھا۔ سیاستدان روٹنے منانے میں ہی مصروف رہے۔ صوبے کی سیاسی صورتحال پر عرفان سعید کی رپورٹ۔ بلوچستان کی سیاست 2022 میں بھی رسہ کشی کا شکار رہی۔ کبھی سیاسی جماعتوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش نظر آئی، حکمران عوام کو بھول کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے دکھائی دیے۔ 2021 میں عدم اعتماد کی تحریک پر مستعفی ہونے والے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال نے بھی 18 مئی 2022 کو عبدالقدوس بزنجو سے بدلہ لینے کی ٹھانی، لیکن کامیابی مقدر نہ بنی۔ عدم اعتماد کا سامنا ہوا تو عبدالقدوس بزنجو روٹھے ساتھیوں کو منانے نکلے۔ سردار یار محمد رند اور جام کمال سمیت کئی ساتھیوں کو منانے میں کامیاب رہے۔ سیاسی اختلافات ہمارے ہوئے رہے، حالیہ میں بھی رہے، اور بلکہ میں قدوس صاحب سے بھی کہہ رہا تھا کہ جی الحمدللہ سیاست، چاہے انہوں نے بھی اس ٹائم پہ ہمارے عدم اعتماد کا وقت جو تھا یا بعد میں ہمارا بھی تھا، اس میں کوئی منافقت نہیں تھی، ایک سٹانس تھا پولیٹیکل۔ حکمران جماعت بی اے پی اندرونی اختلافات کا شکار رہی۔ نئے سال میں بی اے پی کے کئی ارکان نئی منزلوں کی طرف اڑان کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں۔ نواب اسلم ریسانی سمیت کئی سینئر سیاستدان اور قبائلی زوما کی نئی منزل جے یو آئی ٹھہری۔ قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اندرونی اختلافات کے نتیجے میں 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئی۔ سارا سال سیاسی بحرانوں اور تنازعات سے نمٹنے میں گزرا، لیکن حکومت ریکارڈ ترقیاتی کاموں اور ریکوڈک کے نئے معاہدے کو اپنی کامیابی اور عوام کے لیے بڑا تحفہ قرار دیتی ہے۔ فیوچر پاکستان کا ادھر ہے تو اس کو پھر ہم دل بڑا کر کے یہاں کے لوگوں کی مسائل حل کرنا، ان کو ان کی بنیادی حقوق ہے وہ دینا، اور ان کے ساتھ جو بھی ان کی بیسک رائٹس ہیں وہ لازمی دیں گے۔ حکومت کے دعوے اپنی جگہ، لیکن سال 2022 عوام کے لیے کوئی بڑی تبدیلی نہ لا سکا۔ اپوزیشن جماعتیں بھی سیاسی لین دین تو کرتی رہیں، عوام کے لیے حکومت سے کچھ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ سال 2022 تو گزر گیا۔ سیاسی جماعتوں کو عوام میں ایک بار پھر نئے وعدوں اور قسموں کے ساتھ جانا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں مایوسی کے شکار عوام کو اس بار کون سی نئی امیدوں کے ساتھ متاثر کر سکیں گی۔ کیمرامین خرم شہزاد کے ساتھ عرفان سعید، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ کوئٹہ میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 200 سے 300 روپے کلو مہنگا فروخت ہونے لگا ہے۔ سستا آٹا فراہم کرنے کا سرکاری منصوبہ ضرورت پوری کرنے میں ناکام ہو گیا۔ بلوچستان حکومت کے پاس گندم کا سٹاک ختم ہو گیا ہے۔ فرید اللہ خان کی رپورٹ۔ حکومت کے گندم کے ذخائر ختم، مارکیٹ میں 20 کلو کا تھیلا 300 روپے تک مہنگا کر دیا گیا۔ چند دن پہلے تک 20 کلو کا تھیلا 2300 روپے میں دستیاب تھا، اب کوئی 2500 روپے میں فروخت کر رہا ہے تو کہیں ریٹ 2600 روپے ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا دستیاب ہی نہیں۔ صوبائی حکومت کی سستا آٹا فراہم کرنے کا منصوبہ بھی ضرورت پورے کرنے میں ناکام ہے۔ صوبائی حکومت 20 کلو کا تھیلا 1470 روپے میں فراہم کرنے کا اعلان کر چکی ہے، لیکن حکومت کے پاس آٹا وافر نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ کم سے کم ہمیں دکانوں پہ بھی یہ چیزیں اتنے ریٹ میں ملیں تاکہ اتنے سارے لائن قطار نہ ہو۔ کوئٹہ کی 18 فلور ملز کو یومیہ 25,000 بوری گندم کی ضرورت ہے۔ ملز مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت پاسکو سے صرف 2.5 لاکھ بوری گندم خریدی، جو کم پڑ گئی۔ پنجاب حکومت نے بلوچستان حکومت سے وعدہ کیا تھا کہ 6,30,000 بوری گندم ہم دیں گے، لیکن ایک بوری گندم نہیں دے۔ پاسکو کے پاس بلوچستان حکومت گئی، ان کے پاس گندم جمالی پڑی ہوئی، سارا سڑی ہوئی گندم ہے، بارش لگا ہوا ہے، خراب گندم ہے۔ فلور ملز مالکان کہتے ہیں کہ حکومت فوری طور پر 9 سے 10 لاکھ بوری گندم کا بندوبست کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے دنیا۔